तोर घालून सुक्या सुंगटाचें हुमण करता आनी माणक्यो सुक्यो करता। अर्द किल माणक्यो घेतल्या। माणक्यो आतां क्लीन करता। माणक्याच्या पोटान काजळेची पिशवी आसता, ती फुटानासतना सारकी ती पिशवी काडपाक जाय। आतां माणक्याची भायली कात काडपाक जाय। आतां ती कट करून घेवपाक जाय। बारीक कुडके करून घेता तेजे। आतां तांकां मीठ लावन सायडीक दवरता। मिरसांग काडटा तेजी एक मोठे वळे घेतल्या, 1.5 कप पडल्या तेजी सय। 25 सुक्यो मिरसांग्यो, 3 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, 1 कांदो आनी इल्लें आमटाण हें सगळें मिक्सरान घालूंक जाय। इल्लें उदक घालून वांटून घेवंक जाय, बारीक वांटूंक जायना। माणक्यो आतां धुवन घेता, मिठाक लावन दवरलेल्यो त्यो 2-4 खेपो धुवंक जाय, कित्याक ताका बरो फेस कसो येता म्हणून। कितकेय धुल्यार ताका परत परत फेसूच कसो येता म्हणून त्यो 2-4 खेपो धुवन घेवंक जाय। जाले त्यो धुवन आतां ते एका आयदनान काडटा। आतां तेजें उदक सगळें निसतून ते एका तोपान काडपाक जाय। उदक अजिबात घालूंक जायना। वाटल्या ती मिरसांग घालता तितून। मिरसांग घालतकूच पयलीं मिक्स करून घेवपाक जाय। मिक्सरान इल्लेशेंच उदक घालूंक जाय, तें चड उदक घालूंक जायना, कित्याक माणक्याक रोखडेंच उदक सुट्टा। 4 हरव्यो मिरसांग्यो बारीक चिरून घेवपाक जाय आनी 1 कांदो बारीक चिरून त्यो घालपाक जाय तितून। आतां ते सगळें धवळून घेता। चवी पुरतें मीठ घालता। दोन सोलां घालपाक जाय। वांटा आसतना आमटाण घातलेली म्हणून आतां 2च सोलां घालता। खतखतयलो काय ना धापून दवरून 10 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय। गॅस मात बारीक दवरूंक जाय। उदक आटलें काय ना, जाल्यो त्यो माणक्यो सुक्यो। सुक्या सुंगटाचें हुमण करता तोर घालून। आतां तेजी मिरसांग काडटा। 1 कप सय घेतल्या, 20 मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर आनी 1 कांदो हें सगळें मिक्सरान घालूंक जाय। इल्लें उदक घालून बारीक वांटून घेवंक जाय। तोराचे 4 कुडके घेतल्या, ताका मीठ लावन दवरल्या। गॅसार तवली दवरून 2 चमचे तेल घालपाक जाय। एक धाकटो कांदो घेतला, तो बारीक चिरून फोडणेक घालपाक जाय। कांदो आतां तेलाचेर तळसून घेता। सुकी सुंगटां धुवन आतां घालता। कांद्या वांगडा ती सुंगटां आतां बरी तळसून घेवपाक जाय 2 मिनटां। वाटल्या ती मिरसांग घालता आतां तितून। त्याच आयदनान उदक इल्लें घालता आनी तें घालता। आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे दवरूंक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। खतखतयलो काय ना तोराची फोडी घालूंक जाय धुवन आनी 5 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय। मागीर जालें तें सुक्या सुंगटाचें हुमण रेडी।
जाले त्यो माणक्यो सुक्यो आनी तोर घालून सुंगटाचें हुमण. तुमकां तर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा.